तद्व्यूह भक्ति प्राहुत मस्नामि प्रियता आनंद कुंड परमानंद जगदानंद परमार्चनीय परम वंदनीय श्री सत्यनारायण महाप्रभु कल्याणमयी जगदेश्वरी विंध्येश्वरी मां झंकड़वासिनी शारदे वरदे श्रद्धा गणपत्यादि पंचदेवता समेत ये पीठेश्वर महादेव पिंगलेश्वर महादेव अभय चरणारविंद जुगले चित्तमन को अर्पण कला परे परे पीर दरबार उपरे रुंडीभूत आवा वृद्धपीड़िता मानकर ग्रामवासी मानकर आउ ए कमिटी रो सदस्य मान मंगल विधान को चरितार्थ करवा को जाई बाबुरे मंगलाचरण रूपक 16 कोटी पाठ करी बही है श्रीमद भागवत गीता कवि हेले आपण मानकर पराशर आत्मज सत्यावती नंदन भगवान कृष्ण महाय व्यासदेव हेले हर स्रष्टा प्रभु उत्तर देले पत्रं पुष्पं फलं तुयं तेन भगवत्यां प्रजच्छामि नंदी घोष रथ उपरे सारथी उपरे रथी तृतीय पांडव अर्जुन बोले सुखा मते जे पत्रटिए हो बा पुष्पटिए हो बा फलटिए हो बा तुयगलंते जल टिकिए हो मु तार निश्चित रूप से मंगल कामना करी पत्र पत्र बोलते गछर अंश विशेष है पत्र से पत्र बुझे
फुल पकड़े 17 वर्ष 40 वर्ष फुल पकड़ गुण मागे जी पत्र टिके गछर अंश विशेष से पत्र रे मु शांति से पत्र उपरे मु शांति हेनु खांती बोला सत्य जुगरे जे मार्कंडय रूपे अश्वत्थ पत्र उपहर जुग भाषी जगत रखिली महाप्रभु निरंतर तेणु पत्र उपरे मोर शांति महामानी दुर्योधन मात्र 54टा आइटम तैयारी करेছে भगवान कृष्ण को अतिथि रूप में निमंत्रण करा प्रभु तुम्हें आज आम घरे गेस्ट बोले अतिथि हो प्रभु मोर आसुची गरीब ब्राह्मण परिवार ना है विदुर 7टा छुआर बापा आज हूँ एकादशी तिथि घरे खाइबा किसी ना पिला माने डाकुछुंती मां मते खाइबा मुझे दियो मां खाइबा मुझे दियो क्षुधा प्रबल हलानी मां खाइबा पाई किछि नाही भिक्षा मुक्ति पाई जाई छी सजे विप्र विदुर सेही पथ देई आसंती प्रभु रंगा भिक्षा मागिबा पे विदुर जाईछि हस्तिना कटकड़ राजदांडरे चाली चाली आसुतांती कृष्ण विदुर स्त्री कहला स्वामी भिक मागी जाइछुंती किछि चाउल आइले अन्न हब ता सहित पिला टिके तरकारी खाइबे कौन पनीपरिया आनिबे मागिकी भिक मागिकी किए जानिछि बाड़ी पटे गाधौछि मुने मुने पिला चिंता केते खोड़ा साग ऊपर आखि पड़ी गला कहला स्वामी जहान भात गंडे रांधि देली साग टिके रांधि देली मो पिला भात और सागरे पेट उतरी देबे अर्ध स्नान हेछि विदुर स्त्री विमला साग दिटा ये तो ब्रह्मांड नायक जगतर कर्ता बोले आज टिके परीक्षा करी भक्तर परीक्षा काली पाला आरंभ हेलानी मोर तो असुस्थ भंगा देह सब मंच पाला गई पारुनी कटक मेडिकल रे पड़ला बेले डॉक्टर कहले 6 मास से पाला गई बोली तथापि प्रफुल्ल भाईरा घरे कटक रे मु 2 दिन अतिथि हेस्ता घरे खाई पी बंची की मेडिकल जाइछि अल्ट्रासाउंड इत्यादि करिबा किंतु बंधु तमे काली दुआस पाला आरंभ कलोनी
তুমি কি পালা করিছ কালি কোন গাইছ মু তো শুনিনি জানিনি না 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 ଆଉ ରହିଲା 4 ଦିନ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କୋଉ ଭଳିଆ ଗାୟକ ହଁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ତମେ ଜଣେ ମାହିର ଖେଳାଳି ଏ ଭଙ୍ଗା ଦେହରେ ଯେତିକି ପାଲା ହବ ଏଇଠି ତ ପାଲା ସରିବ ପୁଣି ତମର ମନ ପୁରୀ ଦୋଳବେଦୀ 7 ରାତି ପିଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ହୁଏ ମୁଁ ଯାଇପାର ନହେଲେ ବି ଏଇଠୁ ଗୋଠେଲି ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପାଲାକୁ ପାଲା ଭଳିଆ ଲଗେଇବା ଦରକାର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିବା ଦରକାର ଖରା ପତ୍ର ଦଉଛି ବିଦୁରର ସ୍ତ୍ରୀ ବିମଳା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ମନ ଅଧା ସ୍ନାନ କରିଛି ବୋଲେ ଅଧା ଗାଧେଇଛି ଦଶିଆ ମାଇପି ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ଖସି ଯାଇଛି ବକ୍ଷସ୍ଥଳରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନା ଛାଡୁନି ଗାଧେଇବାକୁ ମନ ହଉନି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ କଣ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛି ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଡାକିଲା ଉତ୍ତରରେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ତୁମ ଶିବ ଜୀବନ ତୁମ ଯିବା ଜୀବନ ବାନ୍ଧିରେ ବଳି ଶରଣ ମତେ ବାନ୍ଧିରେ ବଳି ଶରଣ दुर्योधन डाकिछि 54 प्रकार आइटम तैयारी करछि कृष्णाजी मो घरे गेस्ट हो एक खरा साग पत्र दिते जे को पिल्ला बेले कृष्ण कृष्ण डाकी चलीछि विमला विमला जेते खरा पत्र साग पत्र थिला साग कृष्णमय हो गला गोटिए साग दउछि गोटिए कृष्ण नाम थरे उच्चारण करूछि जीवनर मूल लक्ष्य आपण पाला सुनिबा क्वेश्चन दी गायक भाबे पाला गाई दी 4 घंटा जीवन एई तक समय आपण विभु प्रेम रे रक्त हे जिवे लीन हे जिवे तल्लीन हे जिवे आपण कहले गायक जहा कहला ठीक कहला काली तू ताहा मानिबी घरे जाय कि सोइथेबे सकाळ पाई नथबो पुओडा कि बाबा पैसा दो न इटली आनी बाबा 5 टका ओला खइनी पुडिया लुगा खइनी प्रो मोहा ज्ञान जानो मु गभीर ज्ञानी आज के फूल मार दे देबी मु फूल मार मु कोन त छोटिया फूल मार उठेबी हां से बडो बसे बापा 10 टका देलो गोटे कलम किनी सेते बेले प्रभुर नाम को हम भूली जाए बाबा जीवन रे पाला देखिले जितिकी लाभ हो नाम दिगिए नेले सेतिकी लाभ हो काहे की ना बारेड़िया को भी भ्रमर को
রায় বাহাদুর ধারিয়ে কলম করলেন কহিলে বলে না মোর মহিমা না মোর গারিমা জানি না হুকিরে মূর্খ না মোর মহিমা না মোর গারিমা জানি না হুকিরে মূর্খ গোটিয়ে রাম পুষ্পে উতারবে গোটিয়ে রাম পুষ্পে উতারবে গোটিয়ে রাম পাক বসে যায় মোহত্যাতি পড়ায় দে যায় তুরা গোটাও বীর পড়ায় যে পাপ পরিধান সে পাপটি কটিব কেবল গোটিয়ে বাট সে বাটটি হচ্ছে নাম এইথিপে রসকল্লোলে দিন কৃষ্ণ কইলে কইলে কৃষ্ণ নামরে পাপ ক্ষয় যেতে 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 করিম পারে পাপি পাপ যেতে করিম পারে পাপি পাপ যেতে সব গায়ক মানে আপনাকে এক কৃষ্ণ নামরে পাপ ক্ষয় যেতে করি নপারে পাপি পাপ তেতে আচ্ছা কৃষ্ণ নাম কহিদেলে পাপ ক্ষয় হইଯିବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଜାଲିରେ ଜଣଙ୍କ ପେଟକୁ ଭୁଜାଲି ପୁରେଇବି पुलिस वाला मते बांधिले जेल को नेबे आगे मुकोली कृष्ण 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 बिना वकील रे मते बेली मिली जो पुलिस वाला मते साथ देबे ताहले कवि कहले नामर महिमा नामर गारिमा जानी नाहु किरे मूर्ख नामर महिमा हला अनेक कृष्ण नाम को रटन कले पड़े मुक्ति कृष्ण नामरे पाप क्षय जेते बंधु मु प्रश्न तुमको पचाउनी टिके बुझीवा चाहूँगी मत टिके बुझाई दब मूर्ख गाय गोटा कृष्ण नामरे पाप क्षय जेते बोले केते 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 क्विंटाल केते रत्ती केते चिना केते भरी ता परिमाणटा केते कृष्ण डाकी देले जो पाप करते से पाप केते विमला सागर तरुची डाकुची प्रभु क्यों डाकुची रे बोला हरि श्री तो गोरा कुछ
ଗୋଟିଏ ଖରା ଶାଗ ତୋଳୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଧା ଭିଜା ପଣତ କାଟିରେ ସେ ଖଡ଼ା ପତ୍ର ଶାଗ ଗୁଡାକ ସବୁ ତୁଳସୀମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଚାରିପାଦିଆ ବିଶିଷ୍ଟ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ମାଂସକୁ ଆମେ ମଟନ କହେ। ଦିପାଦିଆ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ମାଂସକୁ ଆମେ ଚିକେନ କହେ। ଦିପାଦିଆ ମଣିଷ ତାକୁ କାଟିଲେ ତା ଚିକେନ କୁହାଯିବ। ଚୁପିନି ବସ। ତୋ କାମ ଯେତିକି ତୁ ସେତିକି କର। ଆଚ୍ଛା ଚାରିପାଦିଆ ଜନ୍ତୁ ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଂସ ମଟନ। ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ଚହଲିଲା ନୃସିଂହ ହୋତା ଗୋଟେ ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ କହିଲା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଟନ ଖାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ତ ସବୁ ଭକ୍ତ ବାପା ମାନେ ସମାନ ନୁହଁ। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି 2 ଅକ୍ଷରଠୁ 8 ଅକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦାମ ଖାଇ କୁହାଗଲା ଆମେ ଶିବସେନା ପାର୍ଟି। ନୃସିଂହ ହୋତାକୁ ଡାକ ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଭୁଲ ମାରିବ। କିଏ କହିଲେ ଆମେ ବଜରଙ୍ଗୀ ଦଳ। ନୃସିଂହ ହୋତାକୁ ଡାକ 22 ପାହାଚ ଉପରେ ଗଡିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କଣ ଜିତୁ ଦାସ ହେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି? ଆରେ ମୁଁ କଣ ପପୁ ପମ୍ପମ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି? ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଯାହା ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ରାମ ଅବତାର। ରାମ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଯାହାକୁ ଆମେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କହେ। ଜନକ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ମା ଜାନକୀଙ୍କର ବି ମଟନ ଉପରେ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଲା। ମୁଁ କହୁନି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବହିଗଲା ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଧାଡ଼ିଏ ପ୍ରମାଣ କଲେ ମା ସୀତା ରାମକୁ ମାଗିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ये बिना बिना हासी श्री राम रे भासी ये गुरु के श्रद्धा सबकी तो बुझे जानी पानी चला बाला आगे आगे अपना चले जी बोला बिना बिना हासी श्री राम रे भासी ये गुरु के हरिणर चमड़ाटा मोर
ଆଚ୍ଛା ରାମ ଲୋକ ମାରିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବି କହିଛନ୍ତି ନା ଲୋକ କାରଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଏ ପୁରା ଶିଶିର ପାଣି ଆଉ ବନ୍ଧୁ ଭାବନା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ମେଡିକାଲରୁ ଆସିଛି ଡାକ୍ତର ମନା କରିଛି 6 ମାସ ଯାଏ ପାଲା ଗାଇବେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଇ ଚାଲିଛି ଟେକି ଦେଇଛି ଭୁଜକୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ପାଖରେ ଯଦି ମରିବାର ଥବ ପ୍ରଭୁ ଏ ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ପାଲା ଗାଉଥିବି ଏ ପାଲା ଗାଇବା ଭିତରେ ମୋର ମରଣ ହେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶିରି ପାଢ଼ିକି ତିଆରି କରୁ ନହେଲେ ତାକୁ କିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଭାଗପାଲା ଗାଇବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବ ଗାୟକ କେତେ ଜଣ ସୀତା ଉତ୍ତର ଦେଲେ କହିଲେ ମୋର ଏ ଚମଡ଼ାଟା ଦରକାର ଆଉ ତା ମାଂସ ଗୁଡା କଣ ଫୋପାଡ଼ିବେ କୁକୁର ମୋର ମାଂସ ଦରକାର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ କଲେ ଗଣ୍ଡା ବଦ୍ଧ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମଟନ ଖାଏ କୋଉ ଦିନ ମଟନ ଖାଏ ନା ମହାସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶହରା ତମ ରାତ୍ରି ମୁହରାତ୍ରି ଘୋର ରାତ୍ରରେ ଛେଳିଟା କିଏ ଦିଏ ନା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନସୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଛେଳି ଦେବେ କିନ୍ତୁ 4ଟା ଯାକ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଛେଳି ଯାଇପାରିବ ଯିବ କୋଉ ବାଟେ ତା ପାଦକୁ ଧରି ଚୁନରା ସେବକ ମାନେ ପାରବେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ମେଘରାତ ପ୍ରାଚୀର ଡେଇଁକି ଛେଳିଟା ପଡ଼ିବ ସେଇ ଛେଳିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଡ଼ ଦେଉଳ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମା କାକୁଡି ଖାଇ ମନ୍ଦିର ସେ କାକୁଡି ଖାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସେ ଛେଳି ହଣା ହବ ତା ମାଂସ ତିଆରି ହବ ଆଗ କାଳରେ ଭକ୍ତ ମାନେ କିଏ 2 ଟଙ୍କା କିଏ 5 ଟଙ୍କା କିଏ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ତା ରେଟ୍ ବଢିଗଲାଣି 50-100 ହେଇଗଲାଣି ସେ ମାଂସ ରନ୍ଧାଯିବ ଛେଳିଟା ହଣା ହବ କୋଉଠାରେ ନା ମା ବିମଳା ଦେବୀ ଧରିଥିବା ଖଡ଼ଗ ବୋଲି ଖଣ୍ଡା ମାଂସ ରନ୍ଧା ହବ ବିମଳା ମା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଏ 4 ଆୟୁଧ ହେବେ ସାକ୍ଷୀ ଏ 4 ଆୟୁଧଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ମାଂସ ଭୋଗ ହବ ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମଟନ ଖାଇଛି ଏବେ ବି ଖାଉଛି ବିମଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଡାକୁଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖୋଳା ଶାଗ ତୋଳୁଛି କେମିତି ଡାକୁଛି ବିମଳା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲେ ନାରାୟଣ ହୃଷିକେଶ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିମଳା କେମିତି ଡାକୁଛି